পাকিস্তানের সম্মানিত প্রিন্সিপাল ও शेखुल हदीस अल्लामा औरंगजेब फारूकी साहब अब हमारे सामने दिलकश बयान और नसीहा फरमाएंगे। सिपा सहाबा पाकिस्तान के मुहतरम अमीर जामे उस्मान बिन अफ्फान कराची पाकिस्तान के मुहतरम मुहतमिम और शेखुल हदीस अल्लामा औरंगजेब फारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। আর আমরা অনেকে এখানে আছি যার উত্তর বুঝবো না, ইনশাআল্লাহ হযরতের উর্দু বয়ানের অনুবাদ করবেন আমাদের অত্র জামিয়া মুহতারাম প্রিন্সিপাল মুফতি আবুল বাশার রহমান সাহেব দামত বরকাতুহুল আলিয়া। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। অনেকে ময়দানে কিছু দাঁড়ায় আছেন, কোনো মুশরিক মনে হয় বসে গেলে ভলান্টিয়ার যে সকল ভাইরা আছেন তারা দায়িত্ব পালন করুন। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लइन कफरतुम मिन अज़ाबि लशदीद। अगर तुम हमारी नेमत की शुक्र अदा करोगे तो हम हमारी नेमत को तुम्हारे लिए बढ़ा देंगे। आगे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बल मिस्किन नास में मिस्किल्लाह, जो बंदा बंदा का शुक्र अदा नहीं करता है वो फिर हकीकत अल्लाह ताला का शुक्र भी नहीं। इसलिए दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं मुश्किल और मासस महतरम काबिल सदर जहदरा माज़नी मुकर्रमी हज़रत मौलाना मुफ्ती अल्लामा औरंगजेब फारूकी साहब वाली बरकात मांगनी को तहे दिल से हमारे मकसद की तरफ से प्रोग्राम और ताबीर की तरफ से इलाका की तरफ से पूरे मुल्क की तरफ से हम राज तासीब पेश करते हैं और उस बेबहा नेमत के शुक्र अदा करने की कोई ज़बान हमारे पास नहीं कि हजरत हमारे यहाँ आखिरी दिन जो सालाना महफिल है उसके आखिरी मुकर्रर के तशरीफ लाए हैं उनका शुक्रगुजार हैं। साथ साथ मौलाना मामून अब्दुल्ला मामून साहब दामत बरकातुहू उनकी भी शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने उनको ले आए। उनके खराज तहसीन पेश करने की कोई ज़बान मुझे नहीं है। जैसे कि दवान हाफिज में उन्होंने फरमाया ज़िले इस वक्त किस चलो लड़ता रंशा चुका मकरा दहा दुनिया रंशा चुदी ने मरो ये खूब सिजदा करगा रहमतुल्लाह अलैकुम करता रंशा ज़िले इस वक्त चलो लड़ता रंशा क्या ही खुशकिस्मत है आज कि हम जिसके मुंतज़िर थे वो जिसको हम दावत देकर भी या नाम सकते हो हमारे सामने कैसे आ गए खुद तशरीफ लेकर चुदीद अमरो को वर्षी करना रहमतुल्लाह अलैकुम करता हमेशा। जब उनको देखा तो उनके मोहब्बत के मारे हमने उनको सजदा कर बैठे अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने के बजाय ये उस तरह का मामला है जैसे कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया किसी बंदा खुश होकर बाज़ वक्त ये कह देता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना अब्दुक, कहना चाहिए कि ये था अल्लाहुम्मा अंता रब्बी व अना अब्दुक, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं तू मेरा रब है। लेकिन मोहब्बत के मारे में ये यूं कह दिया कि अल्लाह तू मेरा बंदा है मैं तेरा रब हूं। मौजूदा है लेकिन अल्लाह ताला अल्लाह महबूब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इससे मालूम होता है कि फर्क मोहब्बत के मारे में जो गलती किया अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, बल्कि फतबस्समा रब्बुहु तआला अल्लाह ताला ने उस पर हंस पड़े, यानी अल्लाह ताला ने उसकी इस खता को दरगुजार फरमा दिया। तो हम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान उनकी जो ज़बान है जैसे शायद क्या कहा क्या अच्छा होता कि उनकी ज़बान हमारी ज़बान खुशबू दे के ज़बान रश्ते कहा ज़बान यार मन उर्दू वमन उर्दू नहीं जान अगर बूंदे ज़बान रश्ते कहा नहीं। उनकी जो ज़बान है मेरी ज़बान में वैसा होता तो क्या ही मजा आता। खैर बात लंबी हो रही है, मैं हज़रत वाला को निहायत ही मातवाना गुजारिश करता हूँ हज़रत हमको अपने ग्राम आया मसाइल से महसूस फरमाए। एक कथा पहले के बांग्ला बोलनी चाहिए हज़रत को तो ऊंचा वहां पे आलिम ऊंचा वहां पे बहुत ऊंचा दर्जा खतीब वक्ता
বক্তৃতা দ্রুত হয় এবং দলিল আদলে এত বেশি করেন যে ওনার 5 মিনিটের বক্তব্য আমি ওনাদের পুরা এই সিপাহি সাহাবা যারা ছিলেন যেটা এটার বাণী প্রতিষ্ঠাতা আপনার আওয়াজ জঙ্গি রহমতুল্লাহ সচক্ষে দেখছেন আর বয়ান শুনছি বারবার এবং এরপরে ছিলেন জিয়াউল হক আসমি রহমতুল্লাহ আলাইহি এনাদের আধা ঘন্টা বয়ান আমাদের 3-4 ঘন্টা বয়ান 90% হওয়া আমাদের পক্ষে আনা সম্ভব হয় ওনারা আবার বয়ান অল্প অল্প করে থেমে আবার তর্জমা করতে দেবেন এই সুযোগ উনি আবার পারেন উনি বলছেন পুরো বয়ান শেষ করার পর আপনি কিছু বলবেন তাই বলবেন এত লম্বা সময় না বুঝে বসে থাকার ধরনের জিনিস সমস্যা হবে এই জন্য আমি বলছি কমাস কম 10-15 মিনিট পরে 20 মিনিট পরে পরে আমাকে একটু সুযোগ দিয়ে আমি পুরোতে পারবো না যদি কিছুটা যেন আমি কি বলতেছেন বিষয়বস্তু বুঝাই দিতে পারি এই জন্য আমি ওর কাছে অনুরোধ করেছি আশা করি হয়তো আপনাদের কষ্ট হলে কষ্ট নেবেন না আমি অতি সংক্ষেপে ওনার কথার সার আমরা বুঝাইতে পারবো বলে আশা করি জি আল্লাহ हर ख्वातीन भी काफी तादाद ख्वातीन है जैसे काफी है वहाँ रास्ते में भरपूर लोग और एक मैदान है वहाँ भी लोग बैठे हैं ठीक है चलो अल्हम्दुलिल्लाह वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बअदा أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام بہت ہی قابل عزت احترام معزز مکرم محترم وقار علماء کرام مشائخ عظام میدان میں موجود باوفا بہادر نظر بات کو توحید و سنت کے برہم
اصحاب رسول کی عبادت میرے لیے یہ بڑی سعادت اور خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج جامعہ علوم مدرسہ میں اس کے سالانہ اجتماع کی آخری نشست میں مجھے آپ سے ملاقات زیارت اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہو اللہ کے عالم مجھے سچ اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ ہم سب کو ہر بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق فراہم فرمائے۔ میں جامعہ حاضرہ کے محتمین حضرت مولانا مفتی ابوالبشر نعمانی صاحب کے جامعہ کے جملہ تمام اساتذہ کرام کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا اور اپنے رفیق سفر حضرت مولانا محمود عقیلہ قاسمی صاحب کریم اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو دن دگنی رات دگنی کر کے نصیب فرمائے، اس کے جملہ ضروریات کو اللہ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ حضرت کا سایہ آپ پر، ہم پر، پورے ملک پر، عالم اسلام پر اللہ صحت و عافیت کے ساتھ قائم اور دائم رکھے۔ میں نے قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے کچھ آیات پڑھی۔ میں چاہتا ہوں میں جو گفتگو میں نے یہاں پہ اپنے نبوت کانفرنس میں ادھوری چھوڑی تھی اس کو آج پوری کر دیں تاکہ داتا کی ہماری حاضری بھرپور ہو جائے۔ اس حوالے سے میں دو عنوان آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں نے بنگلہ دیش کے دورے میں ان مختلف یہ گفتگو رہتی ہے۔ ان دو عنوانوں میں ایک ختم نبوت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے اور وہ طبقہ جو ختم نبوت کا منکر ہے اور وہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور جو نبی کہہ رہا ہے اس کا تعاقب کیا جائے، اس کے خلاف قانون سازی کی جائے، اس پر دلائل دیے جائیں، لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے۔ ایک عنوان یہ ہے اور دوسرا عنوان ہے عدالت صحابہ، صحابہ کرام پر جو لوگ تنقید کر رہے ہیں اور ان کی عدالت پر جو لوگ شک کر رہے ہیں اور انہیں جو لوگ بیان حق نہیں سمجھ رہے اور ان کے بیان حق ہونے پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کا جواب دیا جائے، ان کا رد کیا جائے، عوام میں شعور بیدار کیا جائے۔ میں نے مختلف دنوں کی مختلف جگہوں کی ملاقاتوں گفتگو جلسوں سے یہ اندازہ لگا کر آج میں نے کسی دو عنوانوں پر ہلکی ہلکی گفتگو بھی کرنی ہے، پھر دونوں عنوانوں کو آپس میں ملا کر بتانا ہے کہ یہ عنوان جدا جدا نہیں ہے، یہ ایک ہی تسلسل ہے۔ ادھر سے شروع کرو تو بات وہاں جاتی ہے اور وہاں سے شروع کرو تو بات یہاں جاتی ہے۔ یہ نسبت اتنی گہری ہے، اسے جدا کرنے کی سازش کرنے والے اسی لیے سازش میں لگے ہوئے تاکہ اس نسبت کو جدا کریں تو دین اور اسلام میں تفریق پیدا ہو اور دین اسلام کمزور ہو۔ میں نے اسی دن یہ بات کہی کہ آج اس بات کو پھر دوہرا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ دار اور عزیزوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بھانجے والوں کو، بازار والوں کو، دکان والوں کو، کاروبار والوں کو، سیاست والوں کو، ہر ایک کو یہ بات آپ نے سمجھانی ہے بطور اس خدمت کے یہ بات سمجھانی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہے
न कोई नबी होगा, न कोई नबी हो सकता है। आपके आपका नबूवत का सिलसिला होता है आदम अलैहिस्सलाम से जिस सिलसिले को शुरू किया था, आप अलैहिस्सलाम पर उस सिलसिले को खत्म कर दिया, आपको खातमुन नबिय्यीन बना दिया और आप पर अपनी नबूवत की मोहर लगा दी। और जब किसी चीज पर मोहर लग जाती है तो न कोई चीज अंदर जाती है, न कोई चीज बाहर आती है। मोहर का मतलब ये है कि उस पर मोहर लगा दी, अब वो बंद होना, उसकी कोई चीज ना अंदर आ सकती है, ना बाहर जा सकती है, ना अंदर से बाहर जा सकती है। इसलिए क्या कोई नबी आएगा और मरने वाला कोई नबी खत्म होगा। अब नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया और नबूवत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रहेंगे। ये एक बात है, ये समझाने के लिए एक बात है जो आपने अपने चाहने वालों को, दोस्तों को, साथियों को और पड़ोस वालों को, रिश्तेदारों को सबको बात करना चाहिए। मगर इस बात को ज्यादा मजबूत करने के लिए और ज्यादा मुनज़्ज़म करने के लिए बात साथ में रहेगी और वो बात ये कहेंगी कि हुजूर आखिरी नबी है और जो हुजूर सलाम को आखिरी नबी हमारे वो मुसलमान नहीं हो सकता। सभी कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता। पहली बात ये कि हुजूर आखिरी नबी है। दूसरी बात ये कि हुजूर की तरफ से नबूवत कबूल है, नबी नहीं है, मुसलमान नहीं है। वो सभी कुछ हो सकता है, वो कुरान बोल सकता है, तारीफ बोल सकता है, हाकिम बोल सकता है, मगर के हाथ से वजीर बन सकता है, वजीर बन सकता है, लेकिन बात मोमिन और मुसलमान की आएगी तो मोमिन और मुसलमान तब हम नहीं बन सकता, किसी सूरत में नहीं बन सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, मुसलमान होने के लिए, मोमिन होने के लिए उसे ये मानना पड़ेगा कि आखिरी नबी है। और आपके पास नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, आज अल्लाह ने आखिरी रसूल है, ये मकाम अल्लाह ने आपको दिया। खातमुल नबिय्यीन की आप है, खातमुल मासूमीन की आप है, साथी रसूल की आप है, शाफे रसूल की आप है, महबूब खुदा की आप है, मोहम्मद मुस्तफा की आप है, खैरुल वरा की आप है, इमाम अंबिया की आप है, खत्मुल रसूल की आप है, ताजदार अंबिया की आप है और कायनात के सबसे अल्लाह के पास मोहतरम की आप है, मुअज़्ज़ज़ की आप है, इज्जत बख्श की आप है, काबिल इज्जत की आप है, काबिल नेक की आप है, काबिल तारीफ की आप है। इस कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा आपका है, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपसे आला कोई नहीं है। अल्लाह के पास सबसे बड़ा दर्जा आपका है। आपने नबियों का नमाज पढ़ाई, आपके रसूलों की इबादत करवाई, आपके आसमानों की सैर की, आप कायनात में सबसे मुकद्दस है, आप हुस्न कायनात है, आप जलाले कायनात है, आप जमाले कायनात है, आप मकसूद कायनात है, आप मकसूद कायनात है, आपकी बंदे कायनात है और आपकी इज्जत कायनात है। पूरी कायनात में आपका जिंदा हो रहा है और आप ही का जिंदा हिस्सा रहेगा। आप ही का नाम है अल्लाह के बाद और आप ही का नाम अल्लाह के बाद रहेगा। जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई का दर्जा बढ़ेगा, वही वही का आपकी मुस्तक़बिल का दर्जा बढ़ेगा। जहाँ जहाँ खुदा को रब्बुल आलमीन का दावा होगा, वही का नाम से रब्बुल आलमीन की जज़ा, रहमत, नूर और बरकत होगी। पूरी कायनात में आपसे निकल गया, आपने बराबर किया, आपसे सकता कोई आ ही नहीं सकता। कहेगा कि अल्लाह ने आपको आखिरी रसूल बनाकर भेजा, हर मुसलमान के नबी का बोली है और जो आपकी खत्म नबूवत का इनकार होगा उस मोमिन को सबको नहीं करेंगे। मेहमान আমাদের সামনে কোরআনের পাকের তিনটা আয়াত পড়ছি জায়গা থেকে। এক আয়াত আছে মানা মুহাম্মদ আল্লাহ রিজাল কোরআন রাসূল ওমর ফাদল নবী। আরেক আয়াত হুয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল-হুদা ওয়া দীনিল হক লিইয়ুযহিরাহু আলা দ্বীনি কুল্লি। আরেক আয়াত আছে ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। আরেক হাদিস বলছেন আলা খাতামুন নবিয়্যিন লা নবিয়্যা বা'দ। আয়াতের তরজমা করব না, শুধুমাত্র হাদিসের তরজমা করি। আল্লাহ নবী ইরশাদ করেন, আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে আর কেউ নবী। এই আয়াত পড়ার পরে অনেক খেতাব আপনাকে আমাকে উদ্দেশ্য করে সম্বোধন করছে, অত্যন্ত উচ্ছ্বাসের কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন আপনারা আমাদের ব্যাপারে। এরকম শুকরিয়া আদায় করছেন যে আমরা অনেকে দাওয়াতে আসছি, আপনারা কষ্ট করে সামনে বসছেন, বিগত শোনার জন্য। যদিও সরাসরি অনেক কথা বুঝবেন না, তার জন্য দিতে হবে।
আলহামদুলিল্লাহ ওলামায়ে কেরাম তালিবের খুব ভালো কিছু মজাও পেয়েছে। এরপরে নিজে দোয়া করছে, তাদের জন্য আমাদের জন্য নিজে দোয়া চাইছে। এরপরে বক্তব্যের বিষয়বস্তুটা কি এটা বলছেন যে দুইটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। একটা হয়তো নবুয়তের কথা বলছেন, যে আলোচনা উনি গত কয়েকদিন আগে যে আমাদের মহাসম্মেলন ওখানে এই মৌজুদের আলোচনা করেছেন, কিন্তু ওখানে অনেক বড়রা ছিলেন, বক্তা সংখ্যা বেশি ছিল, ওখানে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারেননি। ওলামায়ে কেরামের কাছে তালিবের কাছে শুনছি ওখানে যত মেহমান বয়ান করছেন সবচেয়ে ওনার বয়ানকে বেশি প্রশংসা করা হয়েছে। অল্প সময়ের উপরে যেভাবে দলিল আদিল্লা পেশ করছেন ওনারটাই বেশি পছন্দের হিসাবে হয়ে গেছে। তুমি বলেন যে ওই জায়গাতে আমার অসম্পূর্ণ বক্তব্যটা এটা আজকে আমি এখানে পুরো করবো ইনশাআল্লাহ, যদি আল্লাহ তৌফিক দান করেন। আপনারা যদি দোয়া করেন এবং ধৈর্য সহকারে যদি বসে থাকেন, যদি মাঝখানে উপভোগ করেন, তাহলে কিন্তু বক্তা আর বক্তব্য দিতে পারেন। আল্লাহর রাস্তে মেহরবানি করে সর্বশেষ দোয়া, অনেক দূর থেকে আসছেন, মুসাফিরের দোয়া কবুল হয়। আমি অনুরোধ করবো যে আপনারা সর্বশেষ দোয়া অংশগ্রহণ করে যাবেন, এটা আমার কথা ছিল। বাকি ওখানে মৌজুদ 1 নম্বর প্রশ্ন নবুয়ত, 2 নম্বর প্রশ্ন আদালতে সাহাবা। সাহাবায়ে কেরাম যে সত্যের মাপকাঠি, সাহাবায়ে কেরাম যে আল্লাহর নবীর নমুনা আদর্শ, এই কথাই উনি বলছেন। এরপর উনি বলেন এই দুটো কোনো পৃথক জিনিস না, দুটো আলোচনা করে একই। সাহাবায়ে কেরামের আলোচনা সাহাবায়ে কেরামের মাকাম, সেটা আলোচনা করলে আল্লাহর রাসূলের মাকাম আলোচনা হয়। কেননা সাহাবায়ে কেরাম মুআজ্জাজ মুহতারাম সম্মানিত হওয়ার কারণ আল্লাহর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা করতে গেলেও সাহাবায়ে কেরাম আলোচনা সেখান থেকে পৃথক হয় না। কিন্তু আল্লাহর নবী তিনি এসে করলেন সওয়া লক্ষ সাহাবায়ে কেরামকে নিজে হাতে কলমে একবারে প্র্যাকটিক্যাল ভাবে প্র্যাকটিস করায় শিখে রেখেছে। নামাজ কিভাবে পড়তে হয়, যাকাত কিভাবে দিতে হয়, হজ কিভাবে করতে হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি পুরা দিনের তালিম সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহর নবী সহস্ত দিয়েছেন, উপস্থিত থেকে দিয়েছেন। এরপরে বলে যে এই দাওয়াত উম্মতের কাছে পৌঁছানো, যারা যতটুকু জানি এই দাওয়াত সবার উচিত জনগণের কাছে পৌঁছানো। নারী, পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, শহরে, গ্রামের যে যেখানে বসবাস করে সকলকে এই দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। এরপরে আবেগ প্রবৃত্ত হয়ে মহানবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যত শব্দ ব্যবহার করেছেন তা প্রায় আমার মনে হয় 50-এর বেশি হবে। ইমামুল মুরসালিন, খাতামুন নবিয়্যিন, তাজদারে মদিনা, মাহবুবে খুদা, মাহবুবে ইলাহ, এই ধরনের বহু আলফাজ অ্যাট্রিবিউট করে সিফাতিয়া আলফাজ, অনেকগুলি প্রশংসামূলক শব্দ আল্লাহ নবী সম্পর্কে ব্যবহার করেছে। মাকামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ নবীর মহব্বতে উনি অনেকগুলো শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ নবী এর চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে যে নবীর সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ওয়া কানা যাকারিয়া, যে নবী সম্পর্কে বলেছেন রাহমাতুল লিল আলামিন, এই নবীর প্রশংসা বাংলার পক্ষে করে শেষ করা সম্ভব। জি হ্যাঁ। ওয়া কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নবিয়্যিন। कुरान करीम में बड़ी वजाहत के साथ कहा कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आपको अल्लाह ने मर्दों में किसी का बाप नहीं बनाया, बल्कि रसूलुल्लाही व खातमुन नबिय्यीन, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपको नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। कुरान करीम में कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर, जैसे रब्बुल आलमीन है, कुरान हुदल लिल आलमीन है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। कुरान करीम की तीसरी आयत बात हुवा नबी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, हमने आपको रिसालत दी, आपको हक़ में भेजा लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, कि सारी दुनिया का अपने दीन को गालिब कर दे और सारी दुनिया का अपने दीन का गलबा हो जाए। اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا। دين मुकम्मल हो गया, दीन तामील कर दिया गया, दीन चुन लिया गया, दीन मुकम्मल कर दिया गया, तुम्हारे लिए पसंद कर दिया गया। किसी नबी को ये नहीं कहा कि आप अपने परिवार के लिए, किसी नबी को ये नहीं कहा कि आप खातमुन नबी हैं, किसी नबी को नहीं कहा कि आप सारे उम्मत के उम्मत हैं, किसी नबी को ये नहीं कहा
کہ ساری دنیا میں آپ نے دین کا غلبہ کرنا ہے اور دین کا غلبہ پہنچانا ہے اور دین کی بات کو پہنچانا ہے، سارے دینوں پر اپنے دین کو غالب کرنا ہے۔ یہ کسی نبی کو نہیں کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لائے جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا، آپ پر نازل ہونے کا ذکر، آپ سے پہلے نازل ہونے کا ذکر، لیکن من بعد نہیں کہا، آپ سے بعد کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا، آپ کے بعد کسی وحی نے نہیں آنا، وحی کا سلسلہ حل ہوگا، اس لیے کہ آپ نبوت پر گئے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، بتائے کیا آپ کی نبی ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی آیت بتا رہی ہے کیا آپ کی نبی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا الفاظ بتا رہے ہیں آپ کی نبی ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ مفہوم بتا رہا ہے کہ آپ کی نبی ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ تلوات کا دین کی تکمیل بتا رہے ہیں کیا آپ کی نبی ہے۔ اس لیے کہ کسی نبی نے نہیں کہا میری بات پوری ہو گئی اور میری بات انتہا ہو گئی اور میری بات کو پسند کر دیا گیا، میرا بات تکمیل ہو گئی، یہ ایک نبی نے کہا۔ قرآن نے آپ کے بارے میں کہا کہ دین مکمل ہو گیا، آپ کو رحمت اللہ علیہ بنایا گیا، آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آپ کے سارے امت کے لیے بشیر اور نذیر دونوں کے لیے آپ کو بنایا گیا۔ آپ کائنات کو سارے انسانوں کے لیے نبی ہے۔ یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ کی نبی ہے، آپ پر نبوت کا سلسلہ آفت ہے۔ آپ کی کوئی آدمی اس عقیدے کے ساتھ ہے کہ جناب کوئی اور نبی آئے گا، وہ پروسی نبی آئے گا، جیسے نبی آئے گا، کوئی بھی عقیدہ لے کر آئے، کوئی اور نبی آئے گا، تو یہ حقیقت قرآن سے بیان کر رہا ہے، یہ حقیقت رسول کے فرمان سے بیان کر رہا ہے، اللہ کے احکام سے بیان کر رہا ہے، اللہ کی آیات سے بیان کر رہا ہے۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں رہے گا۔ اور حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور آپ آخری امت ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں رہے گا، میں آخری نبی ہوں، آپ آخری نبی ہوں۔ یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں حضور نے رسول ہے اور قرآن کریم نے کہا خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو، یعنی بہترین امت ہو، برتر امت ہو، سب سے آگے امت ہو، آخری امت ہو۔ جب امت بڑھتی ہے اس کے بعد کوئی امت نہیں آئی، یہ ایسے بات کو بتاتی ہے رسول کے بعد کو نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، سوالوں سے ثابت ہے کہ حضور آخری نبی ہے اور آپ کی نبوت آخری نبوت ہے۔ کوئی آدمی آپ کی سب کے نبوت کے خلاف وعدے کرے گا، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہوگی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ ہے، جب آپ کے زمانے میں مسلمہ کے سامنے خاتم نبوت کا انکار کیا تو کئی لوگوں نے کہا مسئلے کو اور بھی بھروسہ نہیں، ان مسئلوں میں جانا ہے، اس مسئلے کو چھوڑ دیا جائے۔ ابوبکر صدیق باہر نکل گئے، تلوار نکلتے، میدان چلاتے تھے، کامنے کو روشن کرتے، یہ کہتا کہ وقت نبوت پر کوئی نہیں، ابھی بڑے علم سے بہتر ہے، یہ بھی ہو سکتا ایک نظر میں شکر بھی ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے قبر کا واقعہ بھی ہوا، اور کا واقعہ بھی ہوا، ریل کا واقعہ بھی ہوا، خیرات کا واقعہ بھی ہوا، ان سارے واقعات کے شہداء کو جمع کی جائے، ان کی بھی اتنی قدیم اور فیصلی بنتی جتنے ختم نبوت کے لیے نکلنے والے شہداء کی تعداد ہے 1200 شہداء کے نام کے مسئلہ ختم نبوت پر اپنی جان دے کر مجھے آپ کو یہ سبق دیا ہے ختم نبوت کے مسئلے کو آپ نہیں سمجھنا کہ کوئی ختم نبوت پر حملہ ہو پھر مثال نبوت کرنا، اس لیے کہ وہ ذات رسول کا مسئلہ ہے، وجود رسول کا مسئلہ ہے، جناب پر بھی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کو میدان میں کرنا چاہیے، باہر آنا چاہیے، 1200 صحابہ کرام کی جانب، 1200 صحابہ کرام کا حکم، 1200 صحابہ کرام کا میدان میں نکل کر کھڑا ہونا، جہاد کرنا، پھر چاہے ہوگا مسئلہ ختم نبوت کو سمجھا ہے۔ قرآن میں بھی مسئلہ ختم نبوت ہے، حدیث میں بھی مسئلہ ختم نبوت ہے،
হযরত বাইরের অংশে কোরআনের পাকের প্রথম আয়াত সূরা আযহারের ১৭ আয়াতে খাতামুন নবিয়্যিন আছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যা করছে যে খাতামুন নবী, নবী যে শেষ নবী, এটা কোরআনে আছে। নবী সম্পর্কে আল্লাহ রাহমাতুল লিল আলামিন বলছেন, যেমন আল্লাহ নিজের সম্পর্কে বলছেন রাহমাতুল লিল রব্বুল আলামিন। আল্লাহ নিজের ক্ষেত্রে বলছেন রব্বুল আলামিন, নবীর ক্ষেত্রে বলছেন রাহমাতুল লিল আলামিন। আল্লাহ হলেন দুনিয়ার প্রতিপালক আর নবী হলেন পুরা আলমের জন্য রহমত স্বরূপ। কোন নবীর ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক লা নবিয়্যা বা'দা খাতামুন নবিয়্যিন এই লকব, এই উপাধি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাউকে দেননি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঈমান আনার ক্ষেত্রে বলছেন মা উনজিলা ইলাইকা ওয়া মা উনজিলা মিন ক্বাবল। মুমিন হতে হলে তাকে ঈমান আনতে হবে যা আল্লাহর নবীর উপরে অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা নবীর পূর্বে যত নবী ছিলেন, আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল নবী এবং নবীদের উপরে যা নাযিল হয়েছিল সেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে। যদি নাকি খাতামুন নবিয়্যিনের আজীব নুকতা, এটা আমি এই পর্যন্ত আমার জীবনের প্রথম হযরতের জবান থেকে শুনলাম, তাহলে আমরা ভালো করে বুঝে রাখবো যে মা উনজিলা মিন ক্বাবল উনজিলা ইলাইকা ওয়া মা উনজিলা মিন ক্বাবল, যদি পরেও নবী থাকতো তাহলে আল্লাহ বলতো মা উনজিলা মিন বা'দি, আপনার উপরে আপনার পূর্বে যত কিতাব এসেছিল তাদের উপরে যা নবী এসেছিল তাদের উপরে যা অবতীর্ণ হয়েছিল এরপরে ঈমান রাখলে মুমিন হবে। যদি নাকি পরেও নবুয়তের দরজা খোলা থাকতো তাহলে আল্লাহ পাক বলতো মা উনজিলা মিন বা'দি, যা আপনার পরেও নাযিল হবে। যেহেতু নবীর পরে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের পরে কোন নবুয়ত নেই, সেজন্য আল্লাহ পাক এই অংশটুকু বলেননি, বরং কি বলছেন তার পরিবর্তে অন্যত্র আল্লাহ বলছেন আল্লাহু আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুম ইসলাম দীনা। আজকে দিন আমি ইসলাম পরিপূর্ণ দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে নেব, আমার রহমতকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের নবী সম্পর্কে বলেন কাফাতাল লিন্নাস বাশীরা ওয়া নাযীরা। নবী আপনি সকল পুরা দুনিয়ার জন্য, সকল মানুষের জন্য, দুনিয়ার আকাশের নিচে মাটির উপরে বসবাস করেন যত মানুষ যেখানে থাকুক না কেন, যে দেশে হোক না কেন, যে শহরে হোক না কেন, কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য আপনি নবী এবং সকলের জন্য আপনি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী। এরপরে আপনি বলেন যে যদি কেউ আপনার নবুয়তকে স্বীকার করে, এটা কোনো মানবিক কথা মনে করবেন না, ক্ষমতা। এক নম্বর সে হবে কোরআনে কারীমের অস্বীকারী, দুই নম্বর সে হবে হাদিসে পাকের অস্বীকারী। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উম্মত বলছেন আরেকটা বলছেন কুনতুম খায়রা উম্মাহ উখরিজাত লিন-নাস, তোমরা সর্বোত্তম উম্মাহ যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে। তো যে তোমরা নবী হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, এবং উম্মত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ, শ্রেষ্ঠ উম্মতের পরে আর কোন উম্মতের আসার প্রয়োজন নেই। এরপরে হযরত অনেক জালালে এসে আবেগ ঘন অবস্থায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খেলাফতের একবারে শুরু একটা ঘটনা বয়ান করেছেন যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামানায় আল্লাহর ইন্তেকালের পরে চতুর্দিকে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। যে সমস্যার ভিতরে অন্যতম সমস্যা ছিল মুসাইলামুল কাযযাবের নবুয়তের দাবি এবং তার বেশ কিছু কয়েক হাজার অনুসারী তার। আরেকদিকে আসলে আনিসি সে নবুয়তের দাবি তারও অনেক অনুসারী হয়ে যায়। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ দিয়েছিলেন যুদ্ধ না করার জন্য। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু চিরকাল অত্যন্ত নরম মেজাজের মানুষ ছিলেন, কিন্তু আজকে এত হার্ড হয়ে গেলেন, এত শক্ত হয়ে গেলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ওই ঐতিহাসিক ঘটনা বলেছিলেন, যদি হযরত বাইরেতে আসেনি সম্পর্কে আমার মনে করছি মুখ দিয়ে বলে দিচ্ছি যে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন যে সুলতান আল কালবে অবন্তামিনা তাআলা, তুমি জীবন ভর বাঘের উপরে হামলা করা, তুমি সেই বাহাদুর, আজকে তো দেখা যায় তুমি শ্রীগাল থেকে পোশাক করে দিচ্ছো। তো হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন যে যদি আমি একা আবু বকরকে আল্লাহর নবীর পরে আর কোন নবীর দাবিদারের সঙ্গে যদি যুদ্ধ আমাকে একাকে করতে হয়, তাহলে ওই ময়দানে একা যুদ্ধ করবেন।
আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হওয়ার পরে সর্বপ্রথম যে হুকুম নাফিজ করেছিলেন সেটা ছিল ওই দলকে সামনে অগ্রসর হতে বলেছিলেন যে দল মুসাইলামাতুল কাযযাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রওনা হয়েছিল আল্লাহর নবীর জীবদ্দশায়। আল্লাহর নবীর ইন্তেকালের পরে ওগুলো অবস্থান করতেছিলেন যে পরবর্তী খলিফার কি নির্দেশ আসে। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা সর্বপ্রথম আমিরের জামাতকে সভাপতিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে পিছনে ফিরে আসার সুযোগ নেই, অবস্থান করার সুযোগ নেই, সামনে অগ্রসর হওয়া। এখানে এরপরে বলেন যে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর নবী পতাকা তলে দীর্ঘ 10 বছর পর্যন্ত যুদ্ধ করে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিভিন্ন যুদ্ধের নাম এসে বদর, উহুদ, খান্দক, হুনাইন যত যুদ্ধ হয়েছে এত যুদ্ধে এই 10টি বছরে এত সাহাবায়ে কেরাম শাহাদাত বরণ করেননি। আল্লাহর নবীর ইন্তেকালের পরে বড় বড় দুইটি যুদ্ধে 1200 সাহাবায়ে কেরামের শাহাদাত হয়েছে। একটা ছিল মুসাইলামাতুল কাযযাব নবুয়তের দাবিদারের সঙ্গে যুদ্ধ, আরেকটা ছিল আসওয়াদ আনাসের সঙ্গে যুদ্ধ করা। এই দুই যুদ্ধে আরো কিছু ছোটখাটো যুদ্ধে এই খাতনা নবুয়তের মস্তকের উপরে 1200 সাহাবায়ে কেরাম শাহাদাত বরণ করেন। এরপরে হযরত ফজল জালালে এসে বলেন তাবিয়াতের ভিতরে আবেগ আপ্লুত হয়ে বলতেছিলেন, আমার কান্না আসতেছিল যে আমি এটা তর্জমা করবো কি করে। আমি বলতেছিলেন যে এটা শুধু জানলে আর শুনলে আর এই পর্যন্ত ঘুমায় থাকলে নয়, যদি আপনাকে আমাকে প্রয়োজনে জান মাল দিয়ে নিজের বুকের টানা রক্ত ফেলে দিয়ে যদি এই রাস্তা দুনিয়ায় বাস্তবায়ন করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে আপনাকে আমাকে সেই প্রয়োজন মিটানোর জন্য মানসিক হয়েছে প্রস্তুত থাকতে ইনশাআল্লাহ। সবাই ये उन्वान समझने के बाद कि हुजूर आखिरी नबी कुरान सुन्नत से मालूम हुआ, एक सवाल पैदा होता है कि आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद नबी आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम पर नबी है, हुजूर के बाद नबी क्यों नहीं है? आपके बाद नबी क्यों नहीं है? बाकी नबियों से पहले नबी हैं, आपके बाद नबी क्यों नहीं है? नबूवत के खत्म होने की वजह क्या है? मैं ये उन्वान आपको समझाना चाहता हूं कि नबी कब आता है, नबी की जरूरत कब होती है। और मैंने कहा हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, इसलिए कि हुजूर के बाद नबी की जरूरत ही बाकी नहीं है। भाई हुजूर अलैहिस्सलाम के आने के बाद, आपकी नबूवत के बाद किसी नबूवत की जरूरत ही बाकी नहीं है। सवाल पैदा होता है जरूरत क्यों बाकी नहीं है? जवाब दे रहा हूं, जरूरत इसलिए बाकी होती है कि पहला नबी जो कुछ लाता है वो मिट जाए, जो तालीमात लाता है वो खत्म हो जाए, जो उस पर किताब उतरी है वो बदल जाए, उसमें तहरीक हो जाए, उसका नाम लेने वाला कोई बाकी न रहे, उसकी जो शरीयत है उस पर पूरा अमल करने वाला कोई न रहे, उसकी सुन्नत बाकी न रहे, उसकी शरीयत बाकी न रहे, उसकी इबादत बाकी न रहे, तो फिर नया नबी आता है। पहले नबी आने वाला नबी पहले नबी की तस्दीक करता है, दूसरे नबी की बशारत होता है, पहले नबी की तस्दीक करता है, दूसरे नबी की बशारत होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम आने के बाद अब किसी नबी की बशारत की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कोई नबी आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि नबी की जरूरत ही बाकी नहीं। तो कहने वाला कहता है मौलाना साहब नबी की जरूरत बाकी क्यों नहीं रही? तो मैंने उसके जवाब में कहा जरूरत तब बाकी रहती ना जब कोई चीज मिटती और कोई चीज खत्म होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद ये आपकी जिंदगी में कोई चीज मिटी हुई, जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया था वो आज भी बाकी है, जो कुछ रसूलुल्लाह ने सहाबा को बनाया था वो आज भी बाकी है, जो कुछ आसमानों से उतरा था वो आज भी बाकी है, अल्लाह ने जितने हुक्म दिए थे वो आज भी बाकी है, कुरान करीम जैसे उतरा था वो आज भी बाकी है, कुरान की जो आयात थी वो आज भी बाकी है, कुरान की सूरतें आज भी बाकी है। भाई जब हर चीज बाकी है तो नबी कैसे आएगा? इस बात को समझना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 600 सालों के बाद या 500 सालों के बाद हुजूर तशरीफ लाए। जब आप अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल के बाद तशरीफ लाए तो ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की कोई बात बाकी नहीं थी। यहाँ तक के तस्लीम का अकीदा बना दिया गया, यहाँ तक के आप अल्लाह का बेटा बना दिया गया, यहाँ तक के आप तक उतरने वाली किताब को तब्दील कर दिया गया, यहाँ तक के आपकी शरीयत को बदल दिया गया, उसने तहरीक कर दी गई। ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की कोई
शरीयत लेके थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस वक्त 47 साल में हम यहाँ मौजूद हैं। मैं बांग्लादेश में आया हूँ, मैं जामी अमीर में बैठकर तकरीर कर रहा हूँ, आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं तो हमारा यही और हमारा यही आवाज बात कर रहे हैं, नबी की कर रहे हैं, शरीयत की कर रहे हैं, खत्म की बात कर रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं, नमाज की बात कर रहे हैं, रोजे की बात कर रहे हैं, इबादत की बात कर रहे हैं, ज़ियारत के हज की बात कर रहे हैं, हज का तरीका बता रहे हैं, चला रोजे का तरीका बता रहे हैं, शहरी की बात बता रहे हैं, इफ्तारी की बात बता रहे हैं, हर चीज पैसे देखो हम बताए जा रहे हो, मतलब कितना गुजरेगा 1447 साल गुजरे, कोई चीज मिली नहीं है, 600 सालों में कोई चीज बची नहीं है। मियां नबी को तब आएगा जब पिछले नबी की सारी बात मिट जाएगी, मेरा रसूल को करेगा मिटाई नहीं तो मियां नबी कैसे आएगा? इसलिए मैंने कहा नए नबी की जरूरत की बात ही नहीं है, अपने नबी होते इल्माम करने होते पैगाम दे अपने नबी को अपनी जेब में रखते, अपने कदम में रखते, अपने घर में रखते, चाहते रहो वही देखो नए नबी को ही, नए नबी की हिदायत, नए नबी का दया, नए नबी का हिदायत, नए नबी का वजूद, नए नबी की बातें, नए नबी की रहमतें, नए नबी की रहमतें, नबी के बोल, नबी के बोल, नबी के भेद, नबी का दिल, नबी की रात, नबी की दुआ, नबी की शाम, हर चीज में होते कोई चीज दिखे ही नहीं, इसलिए नई नबी की जरूरत नहीं। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আমি আগে বলছিলাম হাজরতের এই বয়ানের পুরা অনুবাদ আমার মনে হয় আমাদের কারো পক্ষে সম্ভব না। হাজরত শুরু করেছেন একটা প্রশ্ন দিয়ে, হযরত আদম আলাইহিস সালামের পরে নবীর প্রয়োজন হলো, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের নবীর প্রয়োজন হলো, মুসা আলাইহিস সালামের নবীর প্রয়োজন হলো, আমাদের নবীর পরে আবার নবী আসার প্রয়োজন নাই কেন? প্রশ্নটা বুঝছে, জবাব দিচ্ছে যে নবী আসার প্রয়োজন কেন নেই, নবী কেন আসবেন না, আসার প্রয়োজন নেই। আবার প্রশ্ন করেছেন প্রয়োজন নাই কেন। এই কথাটাকে উনি এত এত বেহতরিন থেকে বেহতরিন, ভালো থেকে ভালো উচ্চারণের ভাষা দিয়ে উনি বুঝাইছেন, যেটা আমি পরিপূর্ণ আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো না। সেটা বলছেন এইভাবে, দেখেন প্রত্যেক নবী আসার পরে মাত্র 2-4-500 বছরে, 1000 বছরে ওই কিতাব এমন পরিবর্তন ঘটছে যে ওই কিতাবের আসল কোনটা, নকল কোনটা, ঠিক কোনটা আর বেঠিক কোনটা, এটা বোঝার কোনো উপায় নেই। তার জ্বলন্ত মিসাল আমি বলছি তো বাড়াইলে, আপনারা শিক্ষিত সমাজ জানেন, আপনারা ইঞ্জিলে যে বিভিন্ন এডিশন আছে, এক এডিশনকে আরেক এডিশনকে মিলিয়ে দেখেন, মিলবে? কোনোভাবে মিলবে না। কিন্তু কোরআনে বলা তার ব্যতিক্রম, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে মুবারকের ব্যতিক্রম, সাহাবায়ে কেরামের সুন্নতে মুতাদাওয়ান যেটা হয়ে আসছে, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী যে আমল হয়ে আসছে তার ব্যতিক্রম। উনি বলেন যে আমি শুধু পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে আসছি, জামিল নূরের অঙ্গিনায় বসে বক্তব্য দিচ্ছি, কিন্তু নামাজ, আল্লাহর নবীর যে নামাজ মসজিদ নববীতে পড়িয়েছিলেন, নামাজ মসজিদ নববীতে পড়তেন, এখন আমরা সেই নামাজই পড়ি। যে যাকাত যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম আদায় করতেন, নবী আল্লাহ যেভাবে যাকাত আদায় করে শিখিয়েছিলেন, আজ 1446 বছর চলছে, এখনো পর্যন্ত ঠিক হুবহু ওইভাবে সব জিনিস কায়েম ও দায়েম আছে। যেহেতু কিতাবের ভিতরে পরিবর্তন আসেনি, দ্বীনের ভিতরে, দ্বীন ইসলামের ভিতরে কোনো পরিবর্তন আসেনি, অতএব এরপরে আর নবী আসার কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ পূর্বের কিতাব পরিবর্তন এমন মারাত্মক পরিবর্তন হয়ে গেছে। একবার সবচেয়ে প্রধান বিষয় হলো সকল নবীর একটা বিষয় এক ছিল, তাদের দাওয়াত, সেটা ছিল তাওহীদের দাওয়াত, আকীদায়ে তাওহীদের বিশ্বাস, আল্লাহর একাত্মবাদের বিশ্বাস। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের 670 বছর পরে আল্লাহর নবী যিনি আগমন করেন, এই 500 বছরের ভিতরে, 600 বছরের ভিতরে এমন মারাত্মক আকীদার পরিবর্তন ঘটছে। অন্যান্য ইসলামের তো বিভিন্ন বিষয়, ছোটখাটো বিষয়, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আকীদা, বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের ভিতরে তারা কয়জন ছিল মানতে?
তিন খোদার উপর বিশ্বাস ছিল, আকীদায়ে তাসলিস বলা হয়। এরপরে আরো মারাত্মক কি আকীদায়ে ইবন, আল্লাহ পাক বিবাহ করেছেন, নাউজুবিল্লাহ বলেন। মারিয়াম আলাইহিস সালাম আল্লাহর বিবি ছিলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর সন্তান ছিলেন। এত পরিবর্তন, এত মারাত্মক পরিবর্তন করছে, কিন্তু আল্লাহ পাকের ফজল, আল্লাহর মেহেরবানি, আইনে কেরামের বিশেষ প্রভাব আছে, আমরা ওলামায়ে কেরামের বিশেষ প্রভাব আছে, কিন্তু মৌলিক বিশেষ প্রভাব আছে নাকি? হাত পাখা, হাত ছেড়ে দেয়া, নাভির নিচে, নাভির উপরে, বুকের উপরে এই প্রভাব থাকতে পারে, কিন্তু জোহরের নামাজ 4 রাকাত তাতে করে প্রভাব হবে নাকি? আসরের নামাজ পড়ে তাতে করে প্রভাব হবে নাকি? এটা তো কোনো প্রভাব নাই, মৌলিক বিশেষ প্রভাব নাই, আর অর্থ কোরআনে পাকের পরিবর্তন নাই। গতকালকের কোন বক্তার বক্তব্যে আপনারা শুনছিলেন যে ডক্টর মরিস বুকাইলের কথা বলছিলেন মনে হয় যে ইনি মুসলমান হওয়ার পরে কোরআনে পাকের নুসখা সেই 1400 বছর আগে বর্তমান কাছে এই যে উনি পুরাতন ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু জামানায় হস্তলিখিত যে কোরআনে পাকের পাণ্ডুলিপি দেখার জন্য শুধু রাশিয়া সফর করেছেন। এই ভদ্রলোক 20 বছর এই ভাষা শেখার জন্য এই ভদ্রলোক চেষ্টা করছেন। উনি যে কিতাবটা লিখছেন, আমি অনুরোধ করে সকলকে, কালকে উপলক্ষ বলছেন, আমি হয়তো একটু মাঝখানে শুনছি, আপনাদেরকে সবার অনুরোধ থাকবে, যুবকদের কাছে, বিশেষ করে শিক্ষিত যুবকদেরকে বলবো এই বইটা সংগ্রহ করে পড়ে দিবেন। এই ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন একজন সূত্রবিদ ছিলেন, এত বড় সূত্রবিদ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় জন এখনো জন্ম নিয়েছে বলে কেউ দাবি করেন না, বলেন না। এই ভদ্রলোক বলেন যে ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হস্তলিখিত কোরআন, সেই কোরআনকে একেবারে বর্তমান এডিশন যেটা আছে সেই এডিশনে মিলাইয়া দেখছি যে কোন জায়গায় কোন আয়াতের 8 পিস হওয়া নাই, কোন আয়াতের পরিবর্তন নাই, কোন শব্দের পরিবর্তন নাই, কোন নুক্তার পরিবর্তন নাই, জের জবরের পর্যন্ত পরিবর্তন নাই। উনি বলেন যখন এইটা দেখলাম, আমার ধর্ম ইঞ্জিলকে যখন বিভিন্ন এডিশনকে একত্রিত করলাম, কোন জায়গায় তার মিল খুঁজে পাই না, কিন্তু কোরআনে পাক ব্যতিক্রম। যখন আমি এই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম, তখনই আমি আমার ধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম। শুধু একা ইসলাম না, ওনার পুরা ফ্যামিলি, ছেলে মেয়ে, স্ত্রী পরিবার বললাম, সকলকে নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হযরতের কথা ছিল, আমি একটু বাড়াতে ধরে ওনার সঙ্গে কথা স্পষ্ট করার জন্য আপনাদের বুঝতে সহজ হবে কিনা বললাম। বলতেছিলেন যে খতমে নবুয়ত, আল্লাহর নবীর নবুয়তের কোরআন নবীর দরকার নেই, কথাটা স্পষ্ট হয়েছে নাকি আপনাদের কাছে? पहले नबी जितने गुजरे उन नबियों की सीरत आज पूरी तरह महफूज नहीं है। इतनी महफूज है जितनी कुरान ने बताई है और रसूलुल्लाह की जिंदगी में पता चली है। इसके अलावा नबियों की जिंदगी और सीरत की मालूमात का यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी महफूज है। और अगली एक बात और समझना, एक है इबादत और एक है आदत। इबादत, नमाज का हुक्म दिया, रोजे का हुक्म दिया, हज का हुक्म दिया, ये चीजें महफूज है, उनकी इबादत भी महफूज नहीं है। और जनाबे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत भी महफूज है, आदत भी महफूज है, बल्कि सिर्फ इबादत और आदत मौजूद है, मुआशरत भी मौजूद है, और सियासत भी मौजूद है, और हिकमत भी मौजूद है, और तदब्बर भी मौजूद है, पढ़ाना भी मौजूद है, समझाना भी मौजूद है। हर चीज नबी की महफूज है। नया नबी क्या करने आएगा और नया नबी क्या करेगा जब मेरे महबूब की जिंदगी का हर हिस्सा महफूज है और कोई चीज खत्म भी नहीं हुई और कोई चीज गई नहीं, इबादत भी मौजूद है, कलमा उसी तरह है जिस तरह हुजूर ने पढ़ाया था, नमाज उसी तरह है जिस तरह हुजूर ने बताई थी। बाबा हुजूर का तरीका मालूम है, तयम्मुम का तरीका मालूम है, गुस्ल का तरीका मालूम है, निकाह का तरीका मालूम है, जनाजे का तरीका मालूम है, सलाम करने का तरीका मालूम है, माशरत का तरीका मालूम है, सियासत का तरीका मालूम है, हुकूमत का तरीका मालूम है, आइन कैसा मालूम है, सामाजिक क्या मालूम है, दस्तूर कैसा मालूम है, हुजूर ने तबलीग क्या की थी मालूम है, बात कैसा मालूम है, पहली तस्वीर क्या की थी वो भी मालूम है, दूसरी तस्वीर क्या की थी वो भी मालूम है, सहाबा कैसे चले थे वो भी मालूम है, नमाज कैसे लेते वो भी मालूम है, तवाफ कैसे किया था वो भी मालूम है, एहराम कैसे बांधा था वो भी मालूम है, जबान से बैठ कैसे थे वो भी मालूम है, इशारा कैसे किया था वो भी मालूम है, नबीस कैसे लगाई थी वो भी मालूम है, साथ कैसे डाली थी वो भी मालूम है, बात कैसे बुझाया था वो भी मालूम है, तालीम कैसे की थी वो भी मालूम है, तस्बीह कैसे किया था वो भी मालूम है, आपकी शादियां कितनी है
वो मालूम है बच्चे कितने हैं वो मालूम है औलाद कितनी है वो मालूम है कभी ना मालूम है हसद के मालूम है नशा के मालूम है चेहरा कैसे मालूम है चूल्हे कैसे भी मालूम है काम कैसे भी मालूम है आगे कैसे भी मालूम है गुस्से कैसे होती थी मालूम है जवान कैसे था मालूम है जवान कैसे था मालूम है रात कैसे हुए मालूम है दिन कैसे हुए मालूम है चंद्र कैसे हुए मालूम है आनंद कैसे हुए मालूम है घोड़े से कैसे हुए मालूम है घोड़े से कैसे हुए मालूम है मैदान से कैसे हुए मालूम है रात कैसे हुए मालूम है जागे कैसे हुए मालूम है सोने में क्या करना मालूम है जागने में क्या करना मालूम है सोने से पहले क्या करना मालूम है सोने के बाद क्या करना मालूम है कैसे मालूम है आसमान मालूम है दूसरा मालूम है कैसे मालूम है रात को जाके कैसे मालूम है इस रात की बात कैसे हुई मालूम है ताजु की बात कैसे हुई मालूम है चार की बात कैसे हुई मालूम है अवादी कैसे हुई मालूम है फर्क कैसे हुई मालूम है सुन्नत कैसे हुई मालूम है नमाज कैसे हुई मालूम है जनाब कैसे हुई मालूम है पासना कैसे हुई मालूम है आपने पानी कैसे इशारा कैसे हुआ मालूम है चार टुकड़ों में तस्वीर कैसे हुआ मालूम है सबके मेरी बात को बचपन कैसे मालूम है नया कैसे मालूम है जवानी कैसे मालूम है मक्की जिंदगी कैसे मालूम है मदनी जिंदगी कैसे मालूम है फिर विवाह कैसे रहना मालूम है तुरबा कैसे रहा मालूम है तुरबा कैसे रहा मालूम है कोई मालूम है कोई तरह क्या था मालूम है कोई भी दवाई की मालूम है चुनाव की मालूम है कर कैसे रहा नमाज कैसे रहा शहर कैसे रहा रिश्ता कैसे रहा फिर आगे भी नाम करना और भी के नाम कर दो बेटे के दो बेटा की बीवी शहर में कैसे मिलो बाहर में कैसे रहो दबुना कैसे रहो दबुना कैसे रहो जब कैसे बीवी जिहाद कैसे किया मुआयना कैसे किया बात कैसे की तकल्लुम कैसे किया मेहमान कैसे रहे मेहमान कैसे रहे पढ़ाया कैसे था तालीम कैसे मिली फिर जुलाई कैसे रहे जुलाई में काम किया सबके मुस्कुराए कैसे हो ताकि मेरे रहो चेहरा सुनने लगा दाढ़ी कितनी लगी थी दाढ़ी देखते बाद समेत थे सब कितनी थी सब कितनी लगी थी नहाए के बाद थी नहाने के बाद थी मुस्कुराए के बाद दरमियान में फालतू कितना था इतना कैसे बना इतना हमने के बाद मार कैसे मिली मार कैसे नसीब हुई भाई धोखा कैसे लगाया कैसे लगाया हाथ कैसे मिलाया बात कैसे हुई कला कैसे हुआ मेहमान कैसे आया मेहमान को खाना कैसे हुआ चिड़ाई आते कैसे बोलते कैसे मस्ती सुबह होती है मनाई सुबह होती है जियारत का होती है जियारत का होती है तो आप के साथ हो इस तरह हो इस अंदाज में इस लहजे में इस सवाल से फिर कुरान को मैं कैसे किया मक्की की नहीं कैसी है मक्की की नहीं कैसी है बनाते कैसे हो और कैसे हो खेला कैसे हो खेला कैसे लगाया कैसे लगाया कोई कैसे लगाया साहब कैसे लगाया कहीं कैसे किया क्या कैसे किया सब कैसे लगाया आगे कैसे लगाया चुनाई कैसे आए मैदान में कैसे आए कैसे आए कोई कैसे लगी मरा कैसे लगी तुम्हारा कैसे लगी इंतजार कैसे लगी आपको कैसे लगी कैसे लगी सब कैसे लगी शक्तियां कैसे लगी निदान कैसे लगा चलाना कैसे लगा तकनीक कैसे लगी आदत की मालूम है इबादत की मालूम है बचपन की मालूम है नया की मालूम है जवानी की मालूम है समाज की मालूम है इलाज की मालूम है आज की मालूम है कौन की मालूम है क्या की मालूम है कौन सी चीज ऐसी है जो नबी की मालूम नहीं है मैं नबी को आके मालूम कैसे मालूम कैसे मालूम मैं नबी की हर चीज मालूम है याद रखो यही मालूम है मस्जिद में कैसे हो यही मालूम है मस्जिद में कैसे यही मालूम है आप लोगों मेरी टाटा के मेरी बात सुनते मुसलमान पानी कितना इस्तेमाल किया यही मालूम है मता कौन सा इस्तेमाल किया यही मालूम है बड़ा कितना हुआ यही मालूम है इस दिन के घर में रहो उस दिन के घर में रहो इसके मकान में रहो उसके मकान में रहो साहब को कैसे बुलाया साथ कैसे बुलाया सीधा
মাসিক করবো, আনসার করবো, শাদি করবো, তাই করবো, মাকে বলে করবো, কোরআনে করবো, কোরআনে করবো, ইয়াতে করবো, তবে করবো, খাতে করবো, দিকে করবো, রাতে করবো, মিলে করবো, মিলা করবো, মাকে করবো, কোরআনে করবো, তেলা করবো, এলা করবো, মেতে করবো, এ করবো, बनाई को ऐसे मांगो ये सारी चीजें जो आप मांगो
কি বলেন আপনারা আধা ঘন্টা থামছি না তো নবীদের সম্পর্কে বলছেন যে কোন নবী জীবনী সংরক্ষিত নেই, শুধু অতটুকুই সংরক্ষিত, অতটুকুই পাওয়া যায় যেটা কোরআনের পাঁচ উল্লেখ আছে। সাথে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কোন তাফসীর বলে থাকে, ব্যাখ্যা বলে থাকে, অতটুকু, এছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। তার বিপরীতে মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে একবারে জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত, বাল্য, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধত্ব, প্রত্যেকটা সময়ে, সকাল সন্ধ্যা সকল সময়, বিবাহ শাদী, ইবাদত, বন্দেগী, যত অবস্থা একটা মানুষের হতে পারে সব কিছু পরিপূর্ণভাবে মাহফুজ। আল্লাহ নবীর ইবাদত কেমন ছিল, মুআমালাত কেমন ছিল, মুআশারাত কেমন ছিল, রাজনীতি কেমন ছিল, পারিবারিক জীবন কেমন ছিল, সামাজিক জীবন কেমন ছিল, ব্যক্তিগত জীবন কেমন ছিল, আল্লাহ নবীর আন্তর্জাতিক জীবন কেমন ছিল, সব কিছু পরিপূর্ণভাবে মাহফুজ আছে। অন্য কোন নবী এটা মাহফুজে সংরক্ষিত হয়, আরে কিতাবই সংরক্ষিত হয়, আকীদাই নেই, সেখানে নবীর সিরাত থেকে মাহফুজ হবে। আর তার ব্যতিক্রম কোরআনের পাঠ, নুকতার পরিবর্তন নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত, জীবনী, নবীর জীবন চরিত্র এমন ভাবে মাহফুজ, এমন ভাবে সংরক্ষিত যে আল্লাহর নবীর জন্মের দিন থেকে নিয়ে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এক এক বছরের নয়, শুধু মক্কি জিন্দেগি নয়, মদিনী জিন্দেগি নয়, বাল্যকাল নয়, শৈশব কাল নয়, পুরো জীবনের এক একটা দিকে যদি কেউ এক এক দিনের এক এক মুহূর্তে যদি কেউ আলোচনা করতে চায়, জানতে চায়, সেই জানার ব্যবস্থা আছে, সেই মাধ্যম আছে, আলহামদুলিল্লাহ সবকিছু সংরক্ষিত। এখন বলবেন যে সংরক্ষণ করলো কারা? আপনি এরকম ছিলেন না, আমাদের পূর্ববর্তী 100 বছর আগে কেউ ছিলেন না, 1000 বছর আগে কেউ ছিলেন না। মাহফুজ করলো কারা, এই সংরক্ষণ করলো কারা? একমাত্র জবাব, শুধুমাত্র এক জবাব, তারা ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন। ওনার কাছে প্রশ্ন করেছিলেন যে অন্য নবীদের তাদের শরীয়ত, তাদের সিরাত, তাদের জীবন চরিত্র সংরক্ষিত নয়, আপনার নবীর জীবনী, তার সিরাত, জীবন চরিত্র সংরক্ষিত, তার কারণ কি? অন্য নবীদের নাই, আমাদের নবীর আছে, তার কারণ কি? তার জবাব দিকে হযরত অত্যন্ত আবেগ আপ্লুত হয়ে বলেন যে ওই নবীদের কোন উম্মত আবু বকর ছিলেন না, ওমর ছিলেন না, ওসমান ছিলেন না, আলী ছিলেন না, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছিলেন না, মুআয ইবনে জাবাল ছিলেন না, আর মহিলাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, হযরত যায়েনাব, হাফসা, এই ধরনের অনেক সাহাবীদের নাম নিয়েছেন যে ওই সকল নবীদের উম্মতের ভিতরে পুরুষদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম, যে সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহর নবী হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন। থিওরিক্যাল না, প্র্যাকটিক্যাল বলে দেননি। সাহাবী জিজ্ঞেস করেছেন নবী আল্লাহর নামাজের অর্থ কি? কোনটা কখন শুরু হয়, কখন শেষ হয়? 5 ওয়াক্ত নামাজে আল্লাহর নবী আতিক মারা ইয়ামিন, তুমি 2 দিন আমাদের সঙ্গে থাকো। প্রথম দিন আবু ওয়াক্তের নামাজ পড়াবেন অসুস্থ, দ্বিতীয় দিনে আখির ওয়াক্তে পড়ায় বলবেন যে মাঝখানের সময় যে কোনো সময় থেকে এই নামাজ আদায় করলে আদায় হতে হবে। আল্লাহর নবী সাহাবায়ে কেরামকে এইভাবে প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা বেশি দিতেন। আল্লাহর নবী সবগুলো সংরক্ষণ করার পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান, একমাত্র অবদান হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলাইহিম আজমাইন। অতএব এই সাহাবায়ে কেরামকে যদি সত্যের মাপকাঠি মানা না হয়, সাহাবায়ে কেরামের আদালতে বিশ্বাস করেন না হয়, তাহলে আল্লাহর নবীকে বিশ্বাস করা হবে না। শুধু নবী বলেছিলেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখির নবী হওয়ার বিশ্বাস, তার সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মনে করা, সাহাবায়ে কেরামকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করা, এটাও অন্তর্নিহিত এর সঙ্গে জড়িত। هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله। नबी अलैहि सलाम की जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया में दीन को गालिब करे।
लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होते तो सिर्फ कुल जमीन पर 9 लाख मुसलमान में इस्लाम है, बाकी दुनिया तक तो तौहीद का सबक नहीं पहुंचा, रिसालत की बात नहीं पहुंची कि आप दुनिया से जा रहे। एक सवाल पैदा होता है कि आका आप दुनिया से जा रहे, आप दुनिया से रुखसत हो गए, दीन भी पूरी दुनिया में पहुंचता था, वो तो अभी पहुंचा नहीं, दीन पूरी दुनिया में कैसे पहुंचेगा? और मैंने जैसे कहा हर नबी के जाने के बाद उसकी दीन की तबलीग पलट गई, वापिस हो गई, आगे बढ़ी गई। लेकिन जो 22 नबी है जिनके जाने के बाद उनकी दीन आगे बढ़ा, पहला खलीफा आया तो 9 लाख से 12 लाख 11 लाख लोग जमीन पर इस्लाम का परचम लहराया। दूसरा खलीफा आया कि 22 लाख लोग जमीन पर इस्लाम का परचम लहराया। तीसरा खलीफा आया, तीसरा और चौथे खलीफा आए तो 44 लाख लोग जमीन पर इस्लाम का परचम लहराया। और जब हजरत मुआविया का दौर आया तो 64,65,000 लोग जमीन पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। और ये आधी से ज्यादा दुनिया की जिन पर दीन गायब था, निगुजो अलग दीन की कुंडी की तफसीर वाक़ई होता समझ आ रही थी कि आधी से ज्यादा दुनिया पर इस्लाम गायब हो चुका है, सारे इस्लाम मौजूद हो चुके हैं और इस्लाम गायब हो चुका है। रूम फारिस कैसे हो चुका है, तबाह हो चुके हैं, जहां तक के दरियाओं में, समुद्रों में, पहाड़ों में इस्लाम का परचम लहरा दिया गया। आज वो चलते नाम होगा और समुद्रों के लोग जनाब कहते बेड़े लगा दिए, आप पर असर दिलाए, दुनिया के अंदर भेजे, दुनिया के कोने कोने इस्लाम का परचम लहरा रहा था। कुरान की बात हो रही थी, नमाज़ पढ़ी जा रही थी, मस्जिदें बनाई जा रही थी, मीनार बनाए जा रहे थे, फौजें जा रही थी, जिहाद किया जा रहा था, तहरीर हो रही थी, वाह हो रहा था, नबी की बात में हिम्मत पहुंचा, पूरे भारत में हो रहा था, सारी दुनिया में 10 साल हो गई थी, मदरसे बन रहे थे, मस्जिदें बन रही थी, मवाक़िफ़ बन रहे थे, तबलीगी जमातें नजर आ रही, बात करने वाले मौजूद नजर आ रहे, मुबल्लिगीन नजर आ रहे, हुक्म में था, निजुमी हो, अलग दीन पढ़ी, पूरी दुनिया पर आपने भी गालिब करना है, आखिरी गालिब हुआ, चीन आखिरी गालिब हुआ, अल्लाह का नबी भी सच्चा, रसूलुल्लाह की नबी भी सच्चा, सारी दुनिया में भी हुआ, रहना हुआ, चाँद सूरज नहीं पहुंचा, बाकी करना पहुंचा, चाँद भारत के जन्म में भी बाकी करना पहुंचा, दरिया के कोने में, दरिया के कोने में भी करना पहुंच गया, सवाल है ये सब कैसे गुजरा? हुजूर की कई साल मेहनत में से उस जवाब में हो गया, फिर जवाब हो गई, आज के दिन उसके किताब लिखता है, उस किताब में कहता है, मेरे हासिल नहीं मानता, मेरे हासिल नहीं मानता, मेरी अदालत नहीं मानता, फिर दर्जे को कैसे मानता है, फिर नमाज को कैसे मानता है, फिर इबादत को कैसे मानता है, निकाह को कैसे मानता है, मामला को कैसे मानता है, रियासत को कैसे मानता है, हुकूमत को कैसे मानता है, अगर ये नहीं मानता तो निजाम की दावत रास्ता खुल जाएगा, ये नहीं मानता तो आदत खुल जाएगा, ये नहीं मानता तो इस्लाम खुल जाएगा, ये नहीं मानता तो इस्लाम खुल जाएगा। कोई बात नहीं, मिसाल को शेर नहीं तुम्हारे मिसाल होगा, सारी दुनिया में नबी बहुत है, दुनिया में बता दिए, हुजूर की बात ने लोगों को भी मानना पड़ेगा, और की बातें हुए और दीन को मानने के लिए सच्चा मानना पड़ेगा। इन्हें मानोगे तो दीन सच्चा होगा, इन्हें नहीं मानोगे तो दीन सच्चा हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर। हज़रत आयत तज़व्वल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दीन में সকল দিনের উপরে গালিব হয়, পুরো দুনিয়া যেন পৌঁছে যায়। এই আয়াতের ব্যাখ্যা ও প্রশ্ন করেছেন যে আল্লাহ নবী যখন ইন্তেকাল ফরমান 10 হিজরিতে, তখন তো সারা দুনিয়াতে দুনিয়াতে চিন্তা করে সামান্য কিছু জায়গা নিয়ে দিন প্রচার করে। উনি বলেন হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করে তখন 12,000 বর্গ কিলোমিটার কিছু ইসলামের দায়রা ছিল। এরপরে তো বেড়ে 22,000 বর্গমিটার হল, এরপরে 44,000, এরপরে 65,000, 64,000 হয়ে গেল। এইভাবে অর্ধ পৃথিবী হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জমানায় এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জমানা পর্যন্ত অর্ধ পৃথিবী অনেক বেশি। তখন ওই সময়কার জনবসতি যত ছিল তার অর্ধ পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি হচ্ছে
ইসলাম পৌঁছে যায়। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে তাবলীগের জামাতের নামে বা ইহাদের মতো আন্তর্জাতিক মানের মুকাররির আর খতিবদের মাধ্যমে বক্তাদের মাধ্যমে ওয়াইজদের মাধ্যমে বড় বড় লেখকদের লেখনের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ দিন আজ দুনিয়ার এমন কোন জায়গা বাকি নাই যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছে আর রাতের আধার যেখানে হয় এমন জমিনের কোন টুকরা বাকি নেই যেখানে কোনো মানুষ বসবাস করে কিন্তু দিন সেখানে পৌঁছে নেই এমন অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দুনিয়ার কোনো বাকি নেই। এখন এই দিন এই পর্যন্ত পৌঁছানো সে সমুদ্রে বসবাস করুন পাহাড়ে বসবাস করুন মনে যাযাবরের দিকে যাপন করুন সেখানে দিন পৌঁছে কিনা ইসলাম সম্পর্কে জানে কিনা নিশ্চয় জানে। তাদের মাধ্যমে জানলো তারা পৌঁছালো। এক নম্বর তবকা ছিলেন হযরত সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন। সাহাবায়ে কেরামের এই কুরবানিকে যে মানে না, সাহাবায়ে কেরামের কুরবানিকে ত্যাগকে যারা স্বীকার করে না তারা মূলত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনকেও মানে না, নবীজিকেও মানে না। অতএব নবীকে মানা যেমন জরুরি এই উসুল ভিত্তিক সাহাবায়ে কেরাম को माना ठीक ततखानी जरूरी। आपने इस गुफ्तगू के सुनने के बाद अपनी अपनी जगह पे खत्म नबूवत का काम भी करना है और दिफाए सहाबा का काम भी करना है। कहो इंशाअल्लाह, हाथ खड़े कर कहो इंशाअल्लाह। भरपूर काम करेंगे और खत्म नबूवत के मुनकिरों को भी जवाब देंगे, सहाबा के दुश्मनों को भी जवाब देंगे। पूरे बांग्लादेश में इंशाअल्लाह सिर्फ खत्म नबूवत के मुनकिर के लिए ही कानून नहीं बनेगा, सहाबा के गुस्ताख के लिए भी कानून बनेगा। मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके जज्बे को, मोहब्बत को, इस इदारे में पढ़ने वालों को, हज़रत मोहतमिम साहब को, इनकी पूरी टीम को जज़ाए खैर अता फरमाए, तरक्की नसीब फरमाए, हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी जिंदगी में फिर मुलाकात होगी। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাছ থেকে একটা অঙ্গীকার নিচ্ছেন যে খতমে নবুয়তের কাজ ইনশাআল্লাহ আমরা করব এবং দিফায়ে সাহাবায়ে কেরামের উপরে যারা বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করে কেউ যদি করে তারও যথাযথ জবাব দেওয়া, দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য আমাদের এলমি আমলিভাবে প্রস্তুত থাকা। ইনশাআল্লাহ সবাই থাকবো না? আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন। সর্বশেষ হযরত মাদ্রাসার জন্য, আমাদের জন্য, এলাকাবাসীর জন্য, মাদ্রাসা থেকে যারা আছেন সকলের জন্য দোয়া করছেন। এখন आप हजरत से इल्तिजा है हमारे लिए दुआ नहीं आप साथ हैं ना। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आखिरतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मदिन नबiyil ummi व alihi अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इलाहुल आलमीन हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। मौला करीम हमारे हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह परेशान हाल की परेशानियाँ दूर फरमा। कर्ज़दारों को कर्ज़ों को ख़त्म फरमा। तमाम मसाजिद मदारिस को आबाद फरमा। गज़ा के मुजाहिदीन की मदद फरमा। या अल्लाह ने फ़तह नसीब फरमा। दुनिया जहाँ के मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ नसीब फरमा। हम सब एक और नेक बना, दीन पर चलना आसान फरमा। तमाम मसाजिद मदारिस की अल्लाह तमाम ज़रूरियात को पूरा फरमा। उलमाए किराम की खिदमत को कबूल फरमा। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को फाज कुर्रा उलमा बामल बना। या अल्लाह जितने हमारे अज़ा करवा दोस्त अहबाब वालिदैन असतिज़ा दुनिया से रसूल के सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके दर्जात को बुलंद फरमा, सबको आला इल्म मक़ाम नसीब फरमा। जितने बीमार हैं सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तक़बिला नसीब फरमा। या अल्लाह जिनकी औलाद उनको औलाद नसीब फरमा। जिनकी जोड़ के रिश्ते या अल्लाह उनकी जोड़ के रिश्ते नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलना आसान फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका। তাহলে এসে বসো, সবাই বসে একজন উঠবে না। বাইরের যে ভাইয়েরা আছেন আপনাদের কাছে অনুরোধ, মেহরবানি করে তাড়াতাড়ি চলে যান। মা বোনেরা আসো, ওনারা যাবেন, ওনারা যদি আমরা ব্যস্ত করে দেবে, কোনো ছাত্র উঠবে না।
ইমাম যাবেন ভিতরে কেউ মুসাফা করার জন্য চেষ্টা করবে না, খবরদার কেউ মুসাফা করার চেষ্টা করবে না। আমাদের স্থানীয় যে ভাইয়েরা আছেন আপনারা উঠে চলে যান, ছাত্ররা জায়গা বসে তাদের কি বলি বাবা বসে না চলো করো ইমাম যাবে কেউ মুসাফা করবে আলহামদুলিল্লাহ, ঐতিহ্যবাহী জামিউল উলুম মাদ্রাসার আজকের এই শেষ অধিবেশনের অত্যন্ত গুরুত্ব